कल सर्विसेज अस्पताल लाहौर की एक वीडियो सामने आई है और वो वीडियो इतनी दर्दनाक है, मैं चाहता हूं वो हर पाकिस्तानी तक पहुंचे। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं। नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है। ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल ख़त्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज़ आ रही हो कि नीचे जो वीआईपी ब्लॉक है ना उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठना है हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क के अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन वीआईपीज़ के जनरेटर की आवाज़ आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। तो खुदारा इन मरीजों के बारे में हमें बताइए कि पिछले आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए हैं उनका हमने क्या करना है। ये इस मुल्क के और ये इस मुल्क के अस्पतालों के हालात हैं। थैंक यू जी। अच्छा, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर, जो कि लाहौर का एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसके ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन जारी थे और बिजली चली जाती है। बिजली जाने के बाद जुल्म ये है कि ऑपरेशन थिएटर, क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर का माहौल जानता हूं, ऑपरेशन थिएटर हर तरफ से बंद होता है और इसमें इतनी सीवियर लाइट्स होती हैं, क्योंकि ऑपरेशन करना होता है, हेड के ऊपर लाइट होती है, साइड्स पे लाइट होती हैं और इसमें मशीनें चल रही होती हैं, हैवी मशीनरी चल रही होती है, इसमें शक्कर मशीन चल रही होती है, इसमें कॉटरी चल रही होती है, इसमें बाकी मशीनें चल रही होती हैं। तो उनकी वजह से भी एक किस्म का जो है ना वो गर्मी पैदा हो रही होती है। मैं अगर आपको सादा अल्फाज में समझाऊं कि इंतहाई गर्म तरीन माहौल होता है अंदर। अब लाइट चली जाती है जी। लाइट जाने के बाद दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं होता कि आपके ऑपरेशन थिएटर का बैकअप ना हो, क्योंकि वहां पे सेकंड्स की गलती किसी की जान ले सकती है। लेकिन होता क्या है, उसी ऑपरेशन थिएटर के नीचे वीवीआईपी ब्लॉक में जनरेटर चला दिए जाते हैं, जबकि ऑपरेशन थिएटर में किसी किस्म का कोई बैकअप का बंदोबस्त नहीं होता। ना वहां के जनरेटर चलाए जाते हैं, ना वहां की लाइट ऑन की जाती है और ना ही किसी के कान पे कोई जूं रुकती है कि भाई एक इंसान का बच्चा तो है ना यार, आप उसे 3rd क्लास पाकिस्तानी समझ लें, आप उसे अपने जैसा पाकिस्तानी नहीं समझते, बेशक ना समझे यार, इंसान का बच्चा तो है। आप यकीन करें दुनिया में जानवरों को भी इससे ज्यादा हकूक हैं जितने इंसानों को यहां पे हासिल नहीं है। यार वो किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का शौहर, कुछ तो होगा, इंसान तो है, आप उसे कुछ भी ना समझें, एक इंसान तो है। एक इंसान ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत की कैफियत में पड़ा। और जब पेशेंट अंडर होता है ना, अंडर होने का मतलब है जब वो एनेस्थीसिया की हालत में होता है, उस टाइम डॉक्टर्स की भी जान पे बनी होती है कि इसने रिवर्स कैसे होना है, इसने वापस कैसे आना है। और एक डॉक्टर ड्यूरिंग सर्जरी जब वो ये भी देख रहा है कि लाइट चली गई है, इसमें एनेस्थीसिया ऑपरेटर्स बंद हो गई, इसमें बाकी मशीनें बंद हो गई, इसमें उसको जो नालियां लगी होती हैं जिससे उसको मसनूई सांस दी जाती है वो बंद हो सकती हैं। उसके बाद अगर वो पेशेंट, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, अगर वो पेशेंट वापस नहीं आता, अगर वो पेशेंट उस नशे से आउट नहीं होता, तो क्या कहेंगे, डॉक्टर्स ने इंसान को मार दिया। फिर कहेंगे जी डॉक्टर्स कातिल हैं। फिर आप लोगों की बातें होती हैं कि जी डॉक्टर्स को परवाह नहीं होती। सरकारी अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स क्या करें, इससे ज्यादा एक डॉक्टर क्या कर सकते हैं। वो डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से खड़े हुए अपना दर्द बयान करें कि भाईजान नीचे वीआईपी ब्लॉक में जो है वो जनरेटर चल रहा है, उसकी आवाज यहां तक आ रही है, ये जो पेशेंट बेहोश पड़े हैं इनका क्या करना है। पाकिस्तानियों, ये है आपकी औकात, ये समझते हैं आपको, भेड़ बकरियों से कम औकात है आप लोगों की। इसी सर्विसेज अस्पताल में जब कोई सियासी दाखिल होता है ना, आप यकीन करें, नवाज शरीफ साहब भी यहीं पे दाखिल रहते हैं, आप यकीन करें दुनिया की हर सहूलत यहां पे अरेंज हो जाती है। यहां पे सहूलियात की कमी नहीं है, यहां पे अद्वियात की कमी। इसी सर्विस अस्पताल की पिछले साल हमने एक वीडियो की थी, सरकारी मरीजों को मिलने वाली दवाइयां अफगानिस्तान में बिक रही थी। इसी सर्विसेज अस्पताल में जो मरीजों के लिए, जो गरीब मरीजों के लिए सामान आता है वो यहां से बाहर की फार्मेसियों में बिक जाता है। इस मुल्क में हर किस्म की सहूलत है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, वो हमारे जैसों के लिए नहीं है। वो है तो इस अशराफिया के लिए है, वो है तो इन बड़े लोगों के लिए। आप यकीन कर सकते हैं 2023 में पे हमारा हमसाया भारत भी अपना एक सैटेलाइट चंद्रयान चांद पे भेज रहा है। हमें दवाइयों के लाले पड़े हुए हैं, हमें अपनी ऑपरेशन थिएटर में बिजली के लाले पड़े हुए हैं, हमें ये लाले पड़े हुए हैं कि हमारे पता नहीं कल आटा यहां पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें ये लाले पड़े हुए हैं कि हमारे बच्चों के लिए दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये औकात है हमारी। और फिर हम बैठ के रोते हैं कि जी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है।
پھر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی دنیا ہمارے اگینسٹ ہے. او بھائی آپ اپنے حکمران تو دیکھو. پاکستانیوں یہ ہے تمہاری اوقات, یہ ہے تمہاری ویلیو, یہ ہے تمہاری جان کی ویلیو. ایک مریض جو کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا ہے وہ زیادہ ضروری تھا, یا یہ جو وی آئی پی اشرافیہ وہاں پہ بیٹھی ہے, جو وہاں پہ چل کر رہی ہے, جو وہاں پہ مزے کر رہے ہیں, ان کا جنریٹر زیادہ ضروری؟ کل نے لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو جنریٹر کا پیٹرول ڈیزل چیک کر کے آپریشن کرنا چاہیے. بھائی ڈاکٹر کس کس چیز کو چیک کرے؟ میں ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کراچی میں ایک ماں نے اپنے 2 سال کے بچے کو 6ٹی منزل سے نیچے پھینکا اور پھر خودکشی کر لی. ہم لوگ نہیں آ رہے, آپ اندر ہیں. بچے اللہ اکبر. باجی مسئلہ بتائیں. کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک بندہ اپنی بیٹی کو چیک کروانے آیا, خود اسے 103 پہ بخار تھا, لیکن وہ اپنی دوائی نہیں لے رہا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اور اس نے ریکویسٹ کی کہ جتنے بنتے ہیں وہ جتنے میرے پاس ہیں مجھ سے لے لیں, باقی میں کل یا پرسوں آپ کو لا کے دوں گا. اور جب ہم نے اس کی حالت دیکھی, اسے کہا کہ آپ اپنی دوائی کیوں نہیں لے رہے, تو اس نے کہا بھائی میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ بڑی مشکل سے میری بیٹی کی دوائی. کون سا معاشرہ اپنے انسانوں سے اس قسم کا برتاؤ کرتا ہے؟ دنیا میں کون سا معاشرہ اپنے لوگوں سے اس قسم کا برتاؤ رکھتا ہے؟ دنیا میں کوئی مہذب کیا کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری مجھے دکھا دیں جو اپنے انسانوں کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہو. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا انہیں درد نہیں ہوتا؟ کیا ان کی ضروریات نہیں ہیں؟ یہاں بیوروکریسی کے اللہ تللے نہیں ختم ہوتے, یہاں پہ بڑے مالکوں کے اللہ تللے نہیں ختم ہوتے. آپ دشمن کے بچوں کو پڑھاتے اپنے بچوں کو علاج تک نہیں دے پا رہے, اور پھر آپ کہتے ہیں ہم دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی ریاست. ہم کیا کریں اس ایٹمی ریاست کو؟ ایٹم بم کو چاٹنا ہے ہم نے؟ جب آپ اپنے بچوں کو بنیادی ضروریات ان کی پوری نہیں کر پا رہے, جب آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنے بزرگوں کو, آپ اپنے عورتوں کو, آپ اپنے انسانوں کو بنیادی علاج نہیں دے پا رہے, اور ہم کیا دنیا میں پھر ہیں جی ہم واحد اسلامی ایٹمی پاور ہے. ہم اس ایٹمی پاور کو کیا کریں؟ گھنٹے کا فائدہ ہے ہمیں اس ایٹمی پاور ہونے کا. بھائی ہمیں علاج چاہیے, ہمیں اچھی زندگی چاہیے, ہمیں بنیادی سہولیات چاہیے. یہاں ایک غریب ماں ساری رات اس انتظار میں ہوتی ہے کہ میں بچوں کو پانی کے ساتھ روٹی دوں, بلکہ آج کل روٹی نہیں پوری ہو رہی. آپ یقین کریں, آپ صبح اپنی گاڑی یا بائک پہ نکلیں, آپ کو ہر روڈ پہ, ہر چوک پہ, ہر سوسائٹی کے باہر اگر آپ اپنی بائک پہ بھی بریک لگاتے ہیں نا, تو آپ کو ایک مزدور کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پہ 60-70 مزدور بھاگ کے آتے ہیں. 200 مزدور کھڑا ہے, ان میں سے 50-60-70 کی دہاڑی لگتی ہے, 150 مزدور کی دہاڑی نہیں لگتی. لوگ اس طرح سے زندگی, پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی عصمتیں بیچنے تک آ چکے ہیں حالات کی وجہ سے. آپ لوگوں کو اثر ہی نہیں ہے, آپ کے اشرافیہ کے اللہ تللے نہیں ختم ہو رہے. یا تو ڈکلیئر کر دیں کہ غریب کو یہاں پہ انسان نہیں مانا جاتا. اگر غریب انسان مانا جاتا ہے, آپ کی ریاست کا باشندہ ہے, اس کے پاس بھی وہی کارڈ ہے جو آپ کے پاس ہے, کم از کم اسے علاج کی سہولت تو دیجیے. اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر کہہ دیں کہ آپ ہمارے شہری نہیں ہیں, آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں. کل کو وہی غریب اگر ڈاکے مارے گا, وہی غریب اگر قانون شکنی کرے گا, وہی غریب اگر چوریاں کرے گا, پھر آپ غریب کو پکڑ کے اسے جیلوں میں ڈالتے ہیں. کیوں بھلا؟ جب ریاست نے اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو بھائی مہربانی کیجئے, انہیں انسانوں کی طرح ٹریٹ کیجئے, یا پھر اپنی ذمہ داریوں سے بیک آؤٹ کر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر وہ جانے, ان کا راستہ جانے, پھر وہ اپنا راستہ خود بنائیں گے, پھر وہ اشرافیہ کی گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے, پھر خونی انقلاب آئے گا, اور یہی اس ملک کا آخری حل ہے. اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے اور انہیں اپنے حق کے لیے بولنے کا ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. شکریہ.